to China to go and deal with coronavirus. Amen. I am going prophetically to destroy coronavirus. Amen. I am going to China. I want to destroy coronavirus. There are 20 coronavirus hotspots in India, but only one seems to be dominating the news cycle. Do not use the word ignorance. It's not ignorance. It's willful. It's deliberate. It's well planned. It's a damn conspiracy. इतना जहर इन लोगों में कहां से भरा है, इतनी नफरत भारत के प्रति इन लोगों में कहां से आ रही है? ऐसा अब लग रहा है कि जानबूझकर तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग साजिश के तहत ऐसा कर रहे हैं। आवाज कम। भाई साहब मैं आवाज कम। बात कर सकता हूं। आपका छोटा आवाज कम। Islamophobic memes, primetime news debates, and hashtags like Corona Jihad, Nizamuddin idiots, and Covid19 are trending in India. The Indian media has decided to play this communal card and make it all about Muslims of India. This is very unfortunate at a time when we were supposed to be more united, present ourselves as one people, one country, that they are blaming an entire pandemic, an entire thing against Muslims. So we are fighting with the virus as well as this very terribly communal coverage of coronavirus in India. A cluster of COVID-19 cases have been linked to the Islamic missionary group, the Tablighi Jamaat, and its annual meeting held in the country's capital, New Delhi. From March 13 to 15, thousands of its members from India and abroad held a series of meetings, days before India officially announced a nationwide lockdown on March 24. But is it just the Tablighi Jamaat that acted irresponsibly? BJP politician B.S. Yediyurappa attended a wedding on March 15 with hundreds of others. On March 24, Yogi Adityanath, a right-wing BJP politician, attended a major Hindu celebration in Ayodhya. On April 5, well after the lockdown had been imposed, over 200 people gathered outside a BJP lawmaker's residence to mark his birthday. In all these events, guidelines banning mass gatherings were disregarded, but none of them were singled out or blamed for the spread of the virus. So far, the country has more than 4,000 coronavirus cases, out of which a third are believed to be linked to the Tablighi Jamaat gathering. The organizers issued a statement saying the program was suspended ahead of the nationwide lockdown. And due to sudden cancellation of all forms of transport, domestic and international, a large group of visitors had to stay back. While the Jamaat might have acted irresponsibly and intensified the risk of the spread, questions are also being raised on the callousness of the authorities. This is actually a cover-up going on because everyone knows that the government has completely failed of addressing this issue in a much more organized manner or a thoughtful manner. They have created the problem much more severe. The kind of actions they have taken is a knee-jerk. But some news channels even began to peddle hate, calling the members of the Muslim missionary group Corona bombs. Some even claimed that the Jamaat event was a plot to turn Delhi into Italy. क्या एक षड्यंत्र है दिल्ली को इटली बनाने की षड्यंत्र है साजिश है क्या ये? A large section of Indian media is blatantly using communal language and blaming coronavirus crisis in India, particularly on the Muslim community, and calling it even Corona Jihad, which is absolutely not only unnecessarily but counterproductive. बिल्कुल नहीं घुसने देंगे मुसलमानों को हम गली में। Hashtag Corona Jihad has appeared nearly 300,000 times and potentially been seen by 165 million people since March 28. The continuous anti-Muslim rhetoric has led to a surge in the ostracization of Muslims. We saw in Himachal Pradesh, there was a man who attended the congregation, Tablighi Jamaat congregation. He came back from there. He was sent to quarantine for 2 weeks. He came back with a negative report. But at the same time, the way villagers, they taunted him, they ostracized him in a way. He was a milk seller, that he ended his life. In Rajasthan, we saw a man with pregnant wife who was denied treatment by doctors, and on the way to another hospital, his wife delivered the child and lost their child. In many parts of India, fight against coronavirus is more like a fight against Indian Muslims. The ruling party, the government, particularly the supporters of the Narendra Modi, they have been directly blaming the Muslim community.
And is the government seeking to once more scapegoat a minority for their own failings? So everybody can just rest and relax because these are the villains, these are the people who have been blamed for an entire pandemic. So the kind of questions which millions of people need answers for are going unanswered because the media has decided to make it all about communal coverage. Abang buat apa tu? Abang tengah baca buku. Tapi kenapa abang menangis? Ending dalam buku ni sedih sangat. Buku apa abang baca? Buku akaun bank abang. Apa itu kluster kayangan kan? Isu kluster pertama adalah jemaah tabligh, geng-geng jemaah tabligh kan. Yang menarik ni, yang bagus dia, 90% daripada jemaah tabligh ni mereka bagi kerjasama yang sangat bagus kepada frontline, kaki tangan KKM, diorang pergi ke saringan, pergi hospital apa semua. Aku bayangkan benda tu lah kalau bukan kena dekat jemaah tabligh, contoh kena kat stadium bola ke apa semua ke, kau rasa berapa ramai yang akan datang untuk ni sebab tak ada kesedaran kan. Ini kita akan bahas tentang kluster tabligh dan juga kluster kayangan. Ramai je kawan-kawan aku yang masih dekat luar negara dan ada yang dah balik, mereka sangat bersyukur ditempatkan di hotel. Kau tahu tak? Kita orang sebagai backpackers kalau dapat tidur hotel free sebab tu, rata-rata member aku memang diorang happy gila dan diorang dapat makan makanan Malaysia. Bila balik pagi, sarapan pagi diorang bagi tahu aku pihak KKM sediakan nasi lemak. Itu pun diorang rasa happy sebab apa? Bila kau travel lama, kau tak jumpa tau makanan-makanan Malaysia. So bila kau balik, benda tu menjadi satu nikmat kepada kau kan. Tapi masalah kepada kluster kayangan ni, kluster kayangan ni tak kisahlah isu artis, ahli perniagaan yang ternama dan juga golongan-golongan orang kaya ni yang tak reti bersyukur. Sebab tu bagi aku, ramai orang boleh bersabar tapi tak ramai orang yang boleh bersyukur. Orang selalu fikir backpackers macam kita orang ni yang menyusahkan negara tau. Tapi diorang tak sedar sebenarnya yang buat perangai dekat luar negara ni adalah golongan-golongan yang acah-acah travel ni. Pernah itu hari dekat dalam grup backpackers jadi isu di mana ada seorang perempuan, makcik aku tak nak panggil akak yang acah-acah kononnya, oh dia sudah backpacker 20 tahun, dah pergi sampai 30-40 buah negara, end up kau stranded dekat Kashmir kan. So benda tu bodoh lah. Dah tahu Malaysia nak lockdown, dia pergi travel juga. Itu masalah orang-orang yang bodoh ni, dia akan menyusahkan semua orang tau. Kau tengoklah kaki tangan KKM, nurse, doktor pun meluahkan rasa mereka rindukan kluster jemaah tabligh ni berbanding kluster kayangan yang tak reti bersyukur. Komplain lah, kata bilik macam ni. Kau patut bersyukur kalau kau compare dekat negara-negara lain, macam mana mereka melayan rakyat mereka sendiri lebih teruk berbanding macam mana kerajaan kita sediakan apa yang dah ada. Tidur dekat hotel, kos perubatan hospital ditanggung, bagi makan free selama 2 minggu. Nikmat apa yang kau dustakan? Itu masalah orang yang tak reti bersyukur ni. Aku dengar pun aku rasa marah agak sebenarnya sebab golongan-golongan ni dia menyusahkan ramai orang dan dia ni akan jenis selfish gila babi kan. Sumpah aku tak tipu, golongan aku jumpa ramai orang golongan macam ni, travel luar negara pumpang tapi menyusahkan orang. Kau kalau setakat nak travel, nak takat gambar, orang kata nak kelas apa semua tu, aku jumpa orang macam tu memang aku takkan layan lah. Sebab bagi aku otak yang hidup dalam circle sendiri, itu masalahnya. Sekarang ni lah kita boleh tengok perangai-perangai seorang-seorang ni macam mana kan. Okay, untuk kluster kayangan yang sedang menonton, aku harap korang boleh consider dan korang boleh bersyukur lah sebab 3 tahun aku travel, Malaysia tetap the best bagi aku tau. Untuk kluster tabligh, terima kasih, jasa anda kami kenang, bagi kerjasama yang sangat bagus. Rakyat Malaysia akan bangga dengan anda, jangan risau, yang kutuk-kutuk tu biar. Dan untuk frontline yang sedang bertugas, terima kasih, kami akan sentiasa ikut arahan, patuh dan bagi yang terbaik untuk negara.
kata tak boleh lakukan aktiviti riadah di dalam rumah flat. Ini antara contoh terbaik yang dikongsikan oleh Orchid di akaun Facebooknya yang memperlihatkan mereka sekeluarga mengadakan senam robik. Cuma tak cantiknya, dua beradik di hadapan itu mengenakan jersey pasukan Manchester United. What could you buy with your body count? A McChicken because it's $1. That's all I can get with it. What happened to your voice? 2 McChickens. 2 McChickens. Maybe 3. Okay, you keep going up. I have the coronavirus, that's why I don't have a voice. So clean the mic after this or you will get it. Habis Umi suruh beli beras, kicap, gula merah dengan kunyit. Nah, ni list. Oh, okay. Ni dia. Semua dah ada dah. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna illa rabbina lamunqalibun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa-dosa kami, ibu bapa kami, ahli keluarga kami dan rakan-rakan kami serta para muslimin dan muslimat sekalian. Ya Allah, kau murahkanlah serta berkatilah rezeki kami, kaki tangan Malaysia lain semasa bertugas di penerbangan rescue flight karo ops Covid19 ini. Ya Allah, kau lindungilah kami serta para penumpang penerbangan ini dan selamatkanlah kami dari wabak Covid-19 di sepanjang perjalanan dan penerbangan kami ini, insya-Allah. Ya Allah, kau berilah kesihatan yang baik, sihat walafiat kepada kami yang bertugas serta para penumpang yang terdiri dari pelajar-pelajar medik Mesir di dalam penerbangan ini. Ya Allah, kau berilah kekuatan tenaga, kekuatan minda serta reda menjalankan tanggungjawab kepada rakyat bangsa negara Malaysia yang tercinta. Ya Allah, kau permudahkanlah urusan dan tanggungjawab kami hingga selamat tiba dan mendarat di KLIA dan juga negaraku Malaysia yang tercinta. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Landap Aris. Menang. Pergetakan. Mantap. Cikgu
Tetapi jika saudara-saudari masih bergerak ke sana, ke sini, 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 ke sana, ke sini. Tahu sangat bersih. Apa tahu? Sangat bersih. Diorang duduk sini sudah lama, sudah 10 tahun dulu, sudah ada anak, sudah ada apa, tapi tak tahu jaga kebersihan. Diorang lepas makan, lepas minum terus buang saja macam. You kena ingat, ini Malaysia. Saya tak mau kacau dengan pasport ke, permit ke apa, tak mau kacau. Tapi kalau you mau duduk sini, cari makan sini, ini tempat kena jaga bersih. Tahu? Bukan suka-suka lepas makan saja terus buang terus apa. Apa ingat dia punya ni? Kalau you punya kampung pun you tak mau buat macam, betul? Apa datang sini buat macam? اللهم ارفع البلاء عن الحرمين الشريفين عاجلا غير آجل ولا تحرمنا الطواف بكعبته ولا الصلاة في روضة نبيه. اللهم لا تحرمنا الطواف بكعبته ولا الصلاة في روضته. اللهم لا تحرمنا الطواف بكعبته ولا الصلاة في روضة نبيك. لا تحرمنا من الجمع والجماعات. لا تحرمنا من أداء الصلوات. اللهم لا تحرمنا من الاجتماع للصلوات. اللهم لا تحرمنا من الاجتماع للصلوات. اللهم إن نبيك علمنا أن نفزع عند الشدائد إلى الصلاة لك، فنعوذ بك أن نحرم من الصلاة لك، ونعوذ بك أن نحرم من الاجتماع في بيوتك. لا تطردنا من بيوتك يا رب. لا تطردنا من بيوتك يا رب. اللهم إنا أنخنا مطايانا ببابك ووقفنا متضرعين في رحابك، فلا تطردنا عن جنابك. اللهم لا تطردنا عن جنابك. اللهم لا تطردنا عن جنابك. اللهم اجعل هذا الوباء تذكيرا للعصاة والمذنبين، واجعله ردعا للظالمين والمتجبرين، واجعله حسرة على الكافرين والمنافقين. اللهم وأنج المستضعفين، وفك أسر المأسورين، وارحم ضعفنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. الله أكبر. الله الله الله، سبحان الله. أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. هذا الجامع أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد